टॉम एक अमेरिकी शहरी था। इसने आला नस्ल का कुत्ता पाल रखा था जो कुत्ता कम और दोस्त ज्यादा था। टॉम भी इसका ख्याल घर के एक फर्द की तरह ही रखता था। इसके खाने पीने, नहलाने और टहलाने में वो किसी किस्म की कोताही नहीं करता था। फिर एक दिन टॉम की शादी हो गई और सारा इसकी बीवी बनकर इसके घर आ गई। टॉम के कुत्ते ने खुश दिली से सारा को खुश आमदीद कहा और जल्द ही वो सारा का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। वो सारा ही थी जो टॉम के दफ्तर जाने के बाद कुत्ते का खास ख्याल रखती। अब तो कुत्ते को टॉम से ज्यादा सारा अच्छी लगती थी। तब ही तो वो हर वक्त इसके आगे पीछे घूमता रहता था। यूं कह लीजिए कि कुत्ते की दोस्ती अब टॉम की बजाय इसकी बीवी सारा से थी। कुछ महीनों बाद सारा को मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी में नया मेहमान आने वाला है, यानी कि वो माँ बनने वाली थी। इसने जब ये बात टॉम को बताई तो वो भी ये जानकर बहुत खुश हुआ कि इसके खानदान में इजाफा होने वाला है। कुछ महीने तो खैरियत से गुजर गए, मगर इसके बाद जो होने लगा वो मामूल से हटकर था। हुआ कुछ यूं कि एक दिन शाम के वक्त सारा जब किसी काम में मसरूफ थी तो कुछ दूर बैठा इनका कुत्ता बड़े गौर से सारा के पेट की तरफ देख रहा था। इसका ऐसे देखना गैर मामूली था। कभी कभी वो सारा के पेट की तरफ देखकर गुर्राने लगता था। इस दिन के बाद कुत्ते ने यह मामूल ही बना लिया था कि जैसे ही इसकी नजर सारा के पेट पर पड़ती तो वो आपे से बाहर हो जाता और भौंकने लगता जैसे इसको पेट में मौजूद बच्चा सख्त नापसंद हो। सारा ने इस बात का जिक्र टॉम से किया और इसको सारी बात बताने के बाद कहा कि मुझे महसूस होता है कि कुत्ता मेरे पेट में मौजूद बच्चे को पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे खतरा है कि वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। टॉम भी सारा की बात सुनकर सख्त परेशान हो गया। इन्होंने तो सोचा था कि हमारा कुत्ता नए आने वाले बच्चे को भी अपना दोस्त बना लेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। एक दिन सारा के पेट में दर्द शुरू हो गई और इसकी तबीयत खराब हो गई। टॉम इसको लेकर अस्पताल गया, जहाँ टेस्ट हुए तो जो बात सामने आई, इसने दोनों के पैरों तलों से जमीन निकाल दी थी। रिपोर्ट में पता चला कि सारा के पेट में बच्चे के साथ साथ एक बड़े सांप जितना केचुआ भी परवरिश पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की जान को शदीद खतरा है। इस वक्त सारा का ऑपरेशन किया गया और इसके पेट से सांप के साइज का केचुआ निकाल दिया गया, जिसके बाद इसके हाथ सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हुई और जल्द ही इनके कुत्ते ने इस बच्चे के साथ भी दोस्ती कर ली। जब टॉम और सारा ने ये सारी बात एक जानवरों के माहिर डॉक्टर को बताई तो इसने कहा कि मुझे यकीन है कि कुत्ते को मालूम हो गया था कि सारा के पेट में सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि साथ सांप भी मौजूद है, इसलिए वो पेट की तरफ देखकर भौंकता था। बेशक कुत्ता एक वफादार जानवर है। डिग्रियां हमारे मुंह पर मारो और बात खत्म करो। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की छोटी सी ख्वाहिश। आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों ने अपने बच्चों के नाम रखे तो कुछ यूं होंगे: अर्तगल भट्ट, नूरगुल भट्टी, बामसी गुज्जर, दुगान अराई। हम पाकिस्तानियों का कौमी तराना फारसी में, कानून अंग्रेजी में, जुबान उर्दू, मजहब अरबी, ड्रामे तुर्की, फिल्में हिंदुस्तानी और ख्वाहिशात यूरोपियन हैं। हवाई जहाज में एक वकील और एक लड़की की सीट साथ साथ थी। वकील ने लड़की से वक्त गुजारी के लिए कहा, चलो एक गेम खेलते हैं, हम एक सवाल करते हैं और जवाब देते हैं। लड़की ने कहा नहीं और आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वकील ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें जवाब ना आए तो तुम मुझे 100 रुपए दे देना, और अगर मैं जवाब ना दे सकूं तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। लड़की ने कहा कि पीछा नहीं छूट रहा, चलो ठीक है, पहला सवाल आप पूछें। वकील ने पूछा कि बताएं, चांद और जमीन का दरमियानी फासला कितना है? लड़की थोड़ी देर सोचने के बाद नहीं पता और 100 रुपए वकील को दे दिए। वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपकी बारी। लड़की ने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जो 3 टांगों पर जाती है और 4 टांगों पर आती है? वकील बड़ा हैरान हुआ, काफी देर सोचता रहा, फिर इसने लैपटॉप चेक किया। बड़ी देर बाद इसने हार मान ली, लड़की को 1000 रुपए दिए। लड़की ने 1000 रुपए पर्स में रखे और खामोश बैठ गई। वकील ने कहा, अरे जवाब तो बताओ। लड़की ने कहा, ये ले 100 रुपए, मुझे भी नहीं पता, और आंखें बंद कर ली। जिन लड़कियों को सिलाई नहीं आती, इन्हें घर और ससुराल में बातें सुननी पड़ती हैं, और जिन्हें सिलाई आती है
ان کو باتیں سننے کے ساتھ ساتھ سلائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کی دعاؤں پہ تو سب لوگ حیران ہی ہو جاتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال رمضان میں عائشہ کو مانگ رہے تھے اور اس سال آمنہ مانگ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کے جوتوں کی دکانوں پر کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ عورت کہتی ہے ایک سائز بڑھا دینا، آدمی آواز لگاتا ہے مانج سائز لے کے آ مانج۔ گھر میں بیٹھے آج بہت بور ہو رہا تھا، اچانک سبزی والے کی آواز سن کر باہر آیا اور اس سے کہا بھائی تم تھوڑی دیر یہیں بیٹھ کر آرام کرو، میں تمہارا ٹھیلا لے کر محلے کا چکر لگا آتا ہوں۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا بھائی میں سبزی والا نہیں ہوں، اصل سبزی والا تو ہماری گلی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ریڑھی میں لے کر آیا ہوں۔ آج میں نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا جان کوئی ایسی تصویر بھیجو جس سے تم نیک سیرت بھی لگو اور تھوڑی روشن خیال بھی، امی کو دکھانی ہے۔ اس نے تصویر کچھ اس طرح سے بھیجی کہ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور اس کا ایک ہاتھ برقعے میں سے باہر تھا جس میں اس نے سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ ایک انگریز کو بچپن سے ہی یہ خوف تھا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کے بیڈ کے نیچے کوئی ہوتا ہے، لیکن بڑا ہونے کے بعد اس کا یہ خوف دور نہ ہوا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہ ایک ماہر نفسیات کے پاس گیا اور اپنا اسے مسئلہ بتایا کہ کوئی حل بتائیں، نہیں تو میں اس خوف سے پاگل ہو جاؤں۔ ماہر نفسیات نے اسے کہا کہ مجھ سے علاج کروا لو، 1 سال میں تمہارا یہ مسئلہ گارنٹی کے ساتھ حل ہو جائے گا، بس ہفتے میں 3 دن تمہیں آنا ہوگا میرے پاس۔ انگریز نے پوچھا اور آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ $200 فی وزٹ، ماہر نفسیات نے بتایا۔ چلیں میں سوچ کر بتاتا ہوں، انگریز بولا۔ پھر کوئی 1 سال بعد اس گورے اور ماہر نفسیات کی کسی فنکشن پر ملاقات ہوئی تو ماہر نفسیات نے پوچھا کہ تم آئے نہیں میرے پاس؟ گورے نے جواب دیا کہ میرا وہ مسئلہ میرے ایک پاکستانی دوست نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پر دور کروا دیا اور آپ کی فیس کے پیسے بچا کر میں نے گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ماہر نفسیات نے بڑی حیرانگی سے پوچھا بھئی اس نے ایسا کیا علاج بتایا، مجھے بھی بتاؤ پلیز۔ گورا پاکستانی دوست نے مشورہ دیا کہ بیڈ بیچ دو اور فرش پر گدا ڈال کر سویا کر۔ ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ترک بھائیوں کو شکریہ کے طور پر اپنا ڈرامہ بلبلے گفٹ کر دیں۔ ہمارے چینل پہ آنے والے اصلی لیجنڈز تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ارطغرل ڈرامے کی ایک بھی قسط نہیں دیکھی۔ بلی تم کتنے سال کے ہو؟ ہاتھی 5 سال کا۔ بلی اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ ہاتھی نیڈو پیتا ہوں، بہترین نشو نما کی 10 خوبیوں والا۔ اور تمہاری عمر کیا ہے؟ بلی 30 سال۔ ہاتھی اتنی چھوٹی کیسے ہو؟ بلی فون اسکرین لگاتی ہوں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی گئی ہو۔